no Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. Leave aside before the Quran was revealed, even after the Quran was revealed, if someone says he does not believe in Jesus, peace be upon him, he is not a Muslim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि उन्हें देखकर यकीन नहीं आता। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले लड़के के साथ कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था। इस लड़के की पूरी ज़िंदगी यहाँ खड़े खड़े बदल गई थी। इस 10 मिनट की वीडियो में आप ये पूरा वाक़या देख सकेंगे। इस लड़के ने अपना नाम कृषित मोहान बताया था और कहा था कि वो एक एथियस्ट यानी मुल्हिद है। इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस लड़के ने सवाल किया था कि आप मुझे ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर दुनिया में पहले इंसान थे तो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक वो खुदा नखास्ता बंदर साबित हुए। इसी तरह से इसने ये भी कहा था कि कुरान मजीद का वजूद तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद आया है, उससे पहले फिर इस्लाम कहाँ था। ये 2 सवाल करने के बाद इस लड़के ने यह भी कहा था कि मैं एथियस्ट इसी वजह से हूं कि मेरे इन 2 सवालों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई शानदार और इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। वो जवाब जो आपके इल्म में भी इजाफा करेगा और आप ये देखकर आगे चलकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इस लड़के की ज़िंदगी यहाँ खड़े खड़े डॉक्टर जाकिर नाइक बदल देते हैं। और ये सब कुछ बिलाशुबा अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कहा कि मेरे भाई, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम आज से 1400 साल पहले सामने आया। लोग ये भी समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी हैं, यानी उन्होंने इस्लाम बनाया है। ये दोनों बातें गलत हैं। इस्लाम का वजूद उस वक्त से है जब इस कायनात पर पहले इंसान ने कदम रखा था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की बुनियाद रखने वाले बानी नहीं हैं, वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए आखिरी रसूल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1,24,000 पैगंबर इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह की जानिब से दीन इस्लाम को फैलाने के लिए भेजे गए। उनमें से कुरान मजीद में 20 का नाम लेकर तज़किरा किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं और किसी भी मुसलमान के लिए इन तमाम पैगंबरों पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है और इनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी मुसलमान उस वक्त तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन ना रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस दौर के मुसलमानों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखना था और उनके हुक्म पर अमल करना था क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए थे। और इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करना था क्योंकि वो अल्लाह के भेजे गए पैगम्बर थे और अल्लाह की जानिब से भेजे गए आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अब उन्हीं का दौर है और ये भी बता दिया गया है कि अब कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा इस गुफ्तगू के बाद ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले या कुरान मजीद नाजिल होने से पहले इस्लाम का वजूद नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और सवाल अक्सर किया जाता है कि कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को उससे पहले नाजिल क्यों नहीं कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए इस मिसाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक मिसाल के तौर पर मेरा बेटा अगर मुझे कहता है कि उसे डॉक्टर बनना है मगर मुझे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला चाहिए, उससे पहले मुझे मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट नहीं करना है, मुझे बराह रास्त मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला दुनिया को बनाने वाले हैं, वो समझते हैं और जानते हैं कि इंसान किस हद तक समझ पाएगा। अगर बराह रास्त ही कुरान मजीद नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह ताला को मालूम था कि इस दौर के इंसान इसे समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए उससे पहले दीगर आसमानी किताबें मुख्तलिफ पैगम्बरों पर नाजिल फरमाई गईं, जिनमें तौरात, ज़बूर, इंजील शामिल हैं। दोस्तों, ये मुल्हिद हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें बहुत गौर से सुन रहा था और यही वो लम्हा था कि ऐसा लगा उसके बाद से इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे मुखातिब होते हुए ये कहा कि आपका दूसरा सवाल क्या था। वो डार्विन की थ्योरी से मुताल्लिक था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही बताया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही इस लड़के से ही सवाल किया कि आप पहले एथियस्ट थे यानी मुल्हिद, या आप अभी भी मुल्हिद हैं।
جواب میں اس لڑکے نے کہا میں ابھی بھی ملحد ہوں اور میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے کہا کہ بطور ملحد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جدید نئی مشین سامنے لا کر رکھ دی جائے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو استعمال کریں تو کیا آپ استعمال کر سکیں گے؟ اگر نہیں تو پھر اسے کون استعمال کر سکتا ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا اس مشین کو بنانے والا یعنی کریٹر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح کی مثال آپ اس دنیا کی لے لیجئے۔ اس دنیا کو کیسے چلنا ہے، اس میں کون سا عمل کیسے ہوتا ہے، سورج کیسے گردش کرتا ہے، زمین گھومتی ہے تو کیسے اور کیوں گھومتی ہے، سمندروں میں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے، یہ سب باتیں اس زمین کے بارے میں انسان کو کون بتا سکتا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا اس زمین کو بنانے والا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی موقع پر اس لڑکے سے سب کے سامنے فوراً سے یہ سوال کر دیا کہ مجھے پھر یہ بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں دنیا کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں یہ قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے کس نے کیسے بتا دیں؟ اور اس لڑکے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا تھا خدا نے۔ دوستو وہ لمحے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Which human being did not know? Who could have mentioned in the Quran about Big Bang, the world is spherical, light of the moon is not its own light, borrowed light, that the sun is rotating? I did not know, you did not know. About the fourth state of matter, about the sky, the protected ceiling, about the water cycle, about geology. Who could have mentioned this, brother? Do you have any answer? I think it's God. MashaAllah. اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے بھی بے اختیار ماشاء اللہ نکل گیا تھا۔ ساتھ ہی اس لڑکے سے پوچھا کہ ہاں تو اب تمہیں خدا پر یقین آ گیا؟ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں اب مجھے یقین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صرف خدا پر یقین رکھنا ضروری نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچنا بہت ضروری ہے، جو کہ آپ اب سے چند لمحوں پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اس لڑکے نے جواب میں کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے بھیجی گئی آخری کتاب ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب میں کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ جواب میں اس لڑکے نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ماشاءاللہ، جو انسان اس طرح کے یقین اور عقائد رکھتا ہے عربی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کیا۔ دوستو اس ساری گفتگو کے باوجود اس لڑکے نے اب تک دین اسلام قبول کرنے کی جانب کوئی اشارہ یا اس جانب کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے سوال کیا کہ آپ نے جو گفتگو ابھی میرے ساتھ کی ہے اسی کو اگر آپ عربی زبان میں کلمے کی صورت میں ادا کرنا چاہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا جی ہاں میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو کلمہ پڑھایا۔ دوستو آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنے جا رہی ہے جس کے جواب کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God That there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. MashaAllah. دوستو ٹیم ہم قدم آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کی یہ سب ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ٹیم ہم قدم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ وہ اہم تبدیلی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے کامنٹ پڑھنے والے افراد ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سننے کے بعد وہ بھی اپنی زندگیوں میں یہ اچھا بدلاؤ لا سکیں۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم کا مقصد ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ جو انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتے وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان سے استفادہ کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔